श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। आज शुभ दिवस आम समस्ते मिलित भाव प्रथमे अंतर मध्य निजर इष्टदेव को प्रणाम करवा एवं यही पवित्र मातृपितृ पूजन दिवसर शुभारंभ करवा। वर्तमान आम से देवता को प्रणाम करवा जी सब देवता मध्य अग्रपूज्य विघ्नहर्ता अटंती एवं समस्त शुभ कार्य को सफल करती। जी सर्वप्रथमे निज पिता भगवान शिव माता पार्वती पूजन करी विश्व मानव को मातृदेव भव पितृदेव भवर पवित्र संदेश देइछन्ति। से हेउछन्ति भगवान श्री गणेश। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। एबे माता सरस्वती वंदना करवा। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। जो समर्थ सदगुरुदेव को भगवान श्री राम एवं श्रीकृष्ण मध्य आदर पूर्वक पूजन करुଥିଲେ ସେହି ब्रह्म स्वरूप सदगुरुदेव को प्रार्थना करवा एवं संकल्प करवा कि आमे मध्य आम गुरुजन मानू आदर करी महान हेबा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोपदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरोकृपा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। जो माता पिता को पूजन करी भगवान श्री गणेश सर्वदेवक मध्य अग्रपूजनीय होइछन्ति ସେହି शिव शक्ति स्वरूप माता पिता महिमा अपार अटे। माता गुरुतरा भूमे खापितो च तरस्तथा। अर्थात माँ पृथ्वी ठारू महीयसी और पिता
ଆକାଶଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚତର ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟନ୍ତି। यन्माता पितरो वृत्तं तनये कुरुतः सदा न सुप्रतीकरं तत्तु मात्रा पित्रा च यत्कृतम्। अर्थात माता एवं पिता संतान प्रति सर्वदा जो स्नेहपूर्ण व्यवहार करती उपकार करती ସେହି ଋଣ କେବେ ମଧ୍ୟ ପରିଶୋଧ କରାଯାଇ ନପାରେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ମାତା ପିତା ଏବଂ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ପୂଜନ କରି ଆମ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ କରିବା। जब करूं मैं माता पिता का, जब करूं मैं माता पिता का निज संस्कृति अपनाऊं मैं, गुरुवर के संकेत पे चलकर जीवन सफल बनाऊं मैं, गुरुवर के संकेत पे चलकर जीवन सफल बनाऊं मैं। जब करूं मैं माता पिता का निज संस्कृति अपनाऊं मैं, गुरुवर के संकेत पे चलकर जीवन सफल बनाऊं मैं। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ନିଜର ମାତା ପିତାଙ୍କ ମଥାରେ ତିଳକ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମାତା ପିତା ମଧ୍ୟ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ମଥାରେ ତିଳକ କରନ୍ତୁ। स्वस्ति स्वया विनाशाख्या पुण्य कल्याण वृद्धिदा विनायक प्रिया नित्यं मां च स्वस्तिं ब्रुवन्तु नः। ଏହାପରେ ସନ୍ତାନମାନେ ପିତାମାତାଙ୍କ ମଥାରେ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପୁଷ୍ପମାଳ ପିନ୍ଧାନ୍ତୁ। ମାତା ପିତା ମଧ୍ୟ ନିଜ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ମଥାରେ ପୁଷ୍ପ ରଖନ୍ତୁ। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया नीतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। ପିଲାମାନେ ଏବେ ଥାଳିରେ ଦୀପ ଜଳାଇ ମାତା ପିତା ଓ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଆରତି କରିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହିଁ ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି ଏପରି ଭାବନା କରି ସେମାନଙ୍କ ସେବା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କରିବେ। दीप ज्योति परब्रह्मा दीप ज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापं साच्य दीपं नमोऽस्तु ते। ॐ
ହାତରେ ଅକ୍ଷତ ଅର୍ଥାତ୍ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଓ ଫୁଲ ନେଇ ପିଲାମାନେ ନିଜ ମାତା ପିତାଙ୍କ ମଥାରେ ଏବଂ ମାତା ପିତା ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଥାରେ ଅକ୍ଷତ ଓ ପୁଷ୍ପର ବୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ। पित्रोश्च पूजनं कृत्वा प्रक्रान्तिं च करोति यः तस्य वै पृथिवीजन्य फलं भवति निश्चितम्। ଯେପରି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ନିଜ ମାତା ପିତାଙ୍କ ପୂଜା କରି ମାନବ ଜାତିକୁ ସର୍ବତୀର୍ଥମୟୀ ମାତା ସର୍ବଦେବମୟ ପିତାର ମଙ୍ଗଳମୟ ସନ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ମାତା ପିତାଙ୍କର 7 ଥର ପରିକ୍ରମା କରି ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणः पदे पदे। शीश झुकाओ, फेरे लगाओ, शीश झुकाओ, फेरे लगाओ, आपका आशीष पाऊं मैं, तन मन अर्पित जीवन मेरा, तन मन अर्पित जीवन मेरा, चरणों में ही लगाऊं मैं। जब करूं मैं माता पिता का निज संस्कृति अपनाऊं मैं, गुरुवर के संकेत पे चलकर जीवन सफल बनाऊं मैं। ତେଣୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ କରିବା କି ନିଜ ମାତା ପିତା ଓ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରଣାମ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्यदेवो भव। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନମାନେ ନିଜ ନିଜ ମାତା ପିତା ଏବଂ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। ପ୍ରତିଦିନ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ସେବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଆୟୁ, ବିଦ୍ୟା, ଯଶ ଏବଂ ବଳ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ସନ୍ତାନମାନେ ନିଜ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଅଂଶ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମାତା ପିତା ମଧ୍ୟ ନିଜ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ କୋଳାଗ୍ରତ କରି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଅଂଶ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ପ୍ରେମ ଦିବସ, ମାତୃ ପିତୃ ପୂଜନ ଦିବସ। ଏବେ ସନ୍ତାନମାନେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନିଜର ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ପ୍ରୀତିପୂର୍ବକ ଚାହିଁ ଏହି ପବିତ୍ର ସଂକଳ୍ପ କରନ୍ତୁ।
मेरे बड़े भाई माँ बापा कोणी मिळिबे काही तांकरी पवित्र चरण वंदना କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲିବି ନାହିଁ ଭୁଲିଯିବି ପଛେ ସଭିଙ୍କୁ ଭୁଲିବିନି ମା ବାପାଙ୍କୁ ଭୁଲିବିନି ମା ଏବେ ସନ୍ତାନମାନେ ମାତା ପିତାଙ୍କ କୋଳରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ଶୁଅନ୍ତୁ। आशीर्वाद हमारा बच्चों सदा तुम्हारे साथ रहे। आशीर्वाद हमारा बच्चों सदा तुम्हारे साथ रहे। दुआ हमारी और गुरुवर की कृपा तुम्हारे साथ रहे। याद हमेशा तुम्हें हमारी बच्चों बस ये बात रहे। मातृ पितृ भक्तों के सर पे सदा गुरु का हाथ रहे। सदा गुरु का हाथ रहे। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम।
ପିତା ନିଜର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ମଥାରେ ହାତ ରଖନ୍ତୁ ତଥା ଶୁଭାଶିଷ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ॐ स्वस्त्यस्तु ते कुशलमस्तु चिरायुरस्तु। आप स्वस्थ रहे, वैदिक आशीर्वाद मिल रहा है। कुशल रहे, आप दीर्घ जीवी रहे। गोत्राभिवृद्धिधनधान्य उधर वालों का भी लो स्तु ऐश्वर्यमस्तु बलमस्तु रिपुक्षयोस्तु। आपके कुल खानदान में ऐश्वर्य रहे, बल रहे और शत्रुओं का क्षय रहे, विफलताएं दूर रहे, सफलता और संपदा आपके कुल खानदान में, आपके जीवन में रहे। आपके कुल खानदान में आने वाले बाल बच्चे, पुत्र पौत्र प्रपौत्र में हरि की भक्ति बनी रहे। वंशे सदैव भवतां हरिभक्तिरस्तु। मन्त्रार्था सफला सन्तु, पूर्णा सन्तु मनोरथा। शत्रूणां वृद्धिनाशस्तु, मित्राणां उदयस्तव। ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वणः। गुरुवाक्यं सदा सत्यं, नश्यन्ति तव शत्रवः। आपके सारे विघ्न बाधाएं दुख नाश वैदिक पाठ का फल मिले, उनकी कृपा कुल खानदान पर बरसती रहे। ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ତାନମାନେ ନିଜ ନିଜର ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ମଧୁର ପ୍ରସାଦ ଖାଇବେ ଏବଂ ମାତା ପିତା ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜର ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ଖାଇବେ ଓ ନିଜର ଗଳାରେ ଫୁଲମାଳ ପିନ୍ଧାଇବେ। जग करूं मैं